ملتان میں شہریوں کی مدد کا بڑا منصوبہ، موٹر سائیکل ایمبولینس سروس شہریوں کو فوری مدد فراہم کرے گی۔ صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ملک نظیم کامران نے موٹر سائیکل ایمبولینس سروس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں کمشنر بلال احمد بٹ، میئر ملتان نوید الحق ارائی، ایم پی احسان الدین قریشی اور ایم پی اے سلطانہ شاہین کی شرکت۔ شہر اولیاء میں ریسکیو 1122 موٹر سائیکلز کا فلیگ مارچ۔ ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کہتے ہیں مینو ایمبولینس سروس بر وقت طبی امداد پہنچائے گی۔ اس میں 100 موٹر بائک ایمبولینسز جو ہیں وہ ملتان کے لیے دی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے ٹریفک میں اضافہ ہوا ہے تو ٹریفک بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ٹریفک جیمز ہوتے ہیں، ہمیں پرابلم ہوتی ہے ہماری ایمبولینس کو وہاں پہ بر وقت پہنچنے میں، تو وہاں کے لیے خصوصی طور پہ یہ بر وقت وہاں پہ پہنچ سکیں گے۔ تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے ماڈل تھانوں کی تعمیر، بڑے پیمانے پر کرپشن سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کی جانب سے کرپشن انکوائری شروع، 6 مختلف پوائنٹس کا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب میں شدید دھند کا راج برقرار، اسپتالوں میں گلے اور آنکھ کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ اسموک کے باعث ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور بہاولپور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول متاثر۔ ادھر ملتان میں بھی اسموک کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار، 60 ٹرینیں لیٹ ہونے کے باعث مسافر پریشان۔ اسموک کے باعث بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، مین پاور ہاؤسز گیس سپلائی سے محروم۔ جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ میئر بہاولپور کی اسموک سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم، میئر نے شہریوں میں ماسک تقسیم کیے۔ اے سی ہیڈ کوارٹر رحمیہ خان ریاست علی نے سٹی پل پر ماسک تقسیم کیے۔ ادھر تھانہ صدر رحمیہ خان میں کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے پر نافذ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 3 مقدمات درج۔ ضلع انتظامیہ ملتان کا گرام فروشی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل، سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ محکمہ بلدیات نے 2 اہم منصوبوں پر کام تیز کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی، لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ پیکیج اور پنچایت کے صاف دیہات پروگرام شامل۔ متعلقہ ضلع کونسل کا چیئرمین کمیٹی کا کنوینر ہوگا۔ پی ایچ اے ملتان کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی شجرکاری مہم، موسمی پودوں کی شجرکاری کا عمل جاری۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹ چٹھا میں سہولیات کا فقدان، روہی پر خبر نشر ہونے پر انتظامیہ متحرک، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے اسپتال کے لیے فنڈز منظور کر دیے۔ ملتان میں ٹریفک پولیس کانسٹیبلز کی 90 سیٹوں پر بھرتیوں کے لیے دوڑ کا مقابلہ، 934 میں سے 420 امیدوار کامیاب قرار، ناقص انتظامات سے امیدوار اور والدین پریشان۔ پنجاب حکومت کی پالیسی ہے کہ تمام اسپتالوں کو نیجکاری کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا معاملہ، ملتان، شجاباد، ڈیرہ غازی خان اور وہاڑی میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ریلیاں، محکمہ صحت کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ادھر ایڈیشنل کمشنر ملتان سرفراز احمد کے درمیان مذاکرات، احتجاجی یادداشت پیش کرنے کے بعد مظاہرہ ختم۔ بہاولپور میں فیفا ایسوسی ایشن کا حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی فیفا کے حق میں نعرے بازی۔ ٹی ایچ کیو اسپتال ہرون آباد انتظامیہ کی نااہلی، زچگی آپریشن میں 2 خواتین کی ہلاکت پر احتجاج عوام کو مہنگا پڑ گیا، ہسپتال میں زچگی کے آپریشن بند کر دیے گئے، عوام پریشان۔
डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना सलीम अफजल का THQ यजमान का दौरा, अस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड्स और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी बहावलपुर का जायजा इजलास, कमिश्नर बहावलपुर ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2017-18 के तहत तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। स्मोक के बायस अहमदपुर से बहावलपुर आने वाली बारातियों की बस की ट्रैक्टर ट्रॉली और एम्बुलेंस से टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। संगदिली या गुर्बत, बहावलपुर में वालिदैन ने नौज़ायदा बच्ची को शॉपर में डालकर कूड़े में फेंक दिया, सर्दी के बायस बच्ची दम तोड़ गई। मियां चन्नू शामी रोड पर मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात, नामालूम चोर ताले तोड़कर 1 लाख रुपए के मोबाइल और दीगर सामान ले उड़े। गिरफ्तार तो कर लिया, गवाही भी देना होगी, मुनशियात के मुकदमे में बतौर गवाह पेश न होने पर 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उधर मुल्तान अदालत में फ्रॉड केस की समाअत, मुलजिम मजहर इकबाल के खिलाफ जुडिशल रिमांड मंजूर। हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान आए, बारियां ली जिन्होंने, मैंने अपनी आंखों से अपने मुल्क को नीचे जाते देखा। खानेवाल में तहरीक इंसाफ का सजा पंडाल, इमरान खान का जलसे से खिताब, कहते हैं क्रिकेट का मैदान हो या सियासत का, कौम ने कभी मायूस नहीं किया, बारियां लेने वाले हुक्मरानों के बायस मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का भी जलसे से खिताब, कहते हैं खानेवाल नून लीग का नहीं PTI का कला है, कौम का पैसा लूटने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी इस कौम की शान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खानेवाल में सजा पंडाल, कारकुनों ने भी डाली धमाल, DJ लगाया गानों का तड़का, अताउल्ला ईसा खिलजी ने गाने गाकर कारकुनों से हमेशा साथ रहने का वादा लिया। पक्की पुल मुल्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का जलसे से खिताब, कहते हैं हुक्मरानों के दिल आवाम के लिए सख्त हो गए हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब के लिए सियासत की है। गरीब आवाम की सियासत करे सा, मैं वादा करे ना कि मैं तोड़े नाल गरीब नाल मोहब्बत करे सा, क्योंकि तोड़े नाल कीता हुआ अहद, तोड़े नाल गरीब नाल कीता होया अहद साकू वारे चे। रामपुर के हल्के PP 247 में डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गुरजानी का जलसा आम से खिताब, कहते हैं 70 सालों में यहाँ के सरदारों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, हल्के से इलेक्शन जीतकर आवाम से किए वादे पूरे करूंगा। अमेरिकन कौंसल जनरल इलिज़ाबेथ केनेडी के वफ्द के हमरा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात, अहमद मुश्तबा गिलानी और अली हैदर गिलानी भी मौजूद। US स्टेट डिपार्टमेंट के ताउन से चलने वाले इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की ग्रेजुएशन तकरीब, उधर टैप्टा और US कौंसिल के ताउन से 40 खातीन को हुनरमंद डिप्लोमा मुकम्मल करने पर तकरीब, अमेरिकी कौंसल जनरल इलिज़ाबेथ केनेडी ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। पंजाब जुडिशल अकेडमी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ बहादुर अली खान समेत 15 सेशन जजेस ने 6 रोजा तरबियती कोर्स मुकम्मल किया। उधर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के जस्टिस शुजात खान की सरबराही में जुडिशल अफसरान का वफ्द बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मनीला रवाना। मियांवाली में कमेटी चौक अंडरपास लाहौर माल रोड धमाके में शहीद होने वाले DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन के नाम मंसूब कर दिया गया। DPO सादिक अली डोगर और साबिक MP अली हैदर नूर न्याजी ने इफ्तिताह किया।
عوامی نمائندے عوام پر ہی برس پڑے. یونین کونسل نمبر 16 کے لیگی چیئرمین حامد ارائیں کی بزرگ شہری کو گالیاں. شہری نے اپنے علاقے کی خستہ حالی کی شکایت کی تو چیئرمین سیخ پا ہو گئے. سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے ڈالیں. ملتان میں کھلے مین ہول حادثات کو دعوت دینے لگے. چنگی نمبر 11 کے قریب شہری گاڑی سے اترتے ہوئے گٹر لائن میں جا گرا. ریسکیو 1122 نے شہری کو زندہ باہر نکال لیا. ادھر صادق آباد میں محنت کش کا اونٹ مین ہول میں گر کر ٹانگ سے محروم ہو گیا. یونین کونسل نمبر 16 گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح. رکن صوبائی اسمبلی رانا محمود الحسن نے منصوبے کا افتتاح کیا. ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین دیوان عباس بخاری چین کا دورہ مکمل کر کے لاہور پہنچ گئے. دیوان عباس بخاری سوموار کو ضلع کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے. رہنیا خان میں وسیب اتحاد کا ورکرز کنونشن. وسائل کے بہتر تقسیم کے لیے جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانے کے لیے قرارداد منظور. پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کا ملتان کے نجی ہوٹل میں اجلاس. پنجاب چیپٹر کے 9 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے مشاورت. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یونینز کے انتخابات مکمل. میونسپل امپلائیز ویلفیئر یونین نے 679 ووٹ لے کر میدان مار لیا. پروفیسر آف فزیولوجی ڈاکٹر ظفر حسین تنویر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ڈیرہ غازی خان میں پیر سید احمد علی گیلانی کا 55واں عرس جاری. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. عقیدت مندوں کے لیے لنگر اور سبیل کا اہتمام. ملتان میں ڈائریکٹوریٹ آف حج کے زیر اہتمام حج کمپلیکس میں معلوماتی ورکشاپ کا انعقاد. آئندہ سال حج کے بہتر انتظامات کے لیے حاجیوں سے مشاورت کی گئی. رحمیہ خان میں پولیو سپروائزرز کی ماسٹر ٹریننگ. سپروائزر یونین کونسل کی سطح پر عملے کی تربیت کریں گے. بہاولپور کے میوزیم میں معروف آرٹسٹ ہمایوں اعظم کے فن پاروں کی نمائش. ثقافت اور ریاست دور کے محلات کی خوبصورت عکاسی. اور اج شریف میں فٹ بال میچ. السادات فٹ بال کلب اور بیلا فٹ بال کلب کے درمیان مقابلہ. السادات کلب نے 4 گول سے میچ اپنے نام کر لیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں دھند کے باعث ملتان خانیوال موٹر وے بند کر دی گئی ہے. سڑکوں پر حد نکاح 5 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے. دھند کے باعث رات کو آنے والی تمام پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ دھند چھائی ہوئی ہے ملتان میں. دھند کے باعث ملتان خانیوال موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. سڑکوں پر حد نکاح 5 میٹر رہ گئی جس کی وجہ سے ڈرائیونگ کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دھند کے باعث رات کو آنے والی تمام پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف ملتان رضا ملک سے. جی رضا ملک بتائیے گا. جی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سڑکوں پر ہے دھند کے باعث حد نظر کم ہو کر 5 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے اور جو دھند بڑھنے کے باعث مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے رات میں چلنے والی ٹریفک جو ہے وہ عملاً رک کر رہ گئی ہے اور جو ٹریفک سڑک پر ہے ان کو جو ڈرائیورز ہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. موٹر وے پر حد نکاح 0 ہونے کے باعث ملتان خانیوال جو موٹر وے بند کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے ملتان سے مظفر گڑھ اور غازی خان کی طرف جانے والے راستوں پر بھی شدید دھند کا راج ہے جبکہ ملتان کے جو مسافاتی علاقے ہیں ہیڈ محمد والا, نواب پور روڈ, بوسن روڈ اور ملتان خانیوال
जो रोड है उसके ऊपर भी शदीद किस्म की जो धुंध है जिसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें परवाजों की तो जो कतर एयरवेज की परवाज है रात 1:30 बजे पहुंचना था उसको मनसूख कर दिया गया है। दोहा मुसाफिर दोहा फंसे हुए हैं मुल्तान आने वाले, और यहाँ भी अमलन जो है लोग पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर, उन्हें मसाइल का सामना है। इसी तरीके से फ्लाई दुबई और गल्फ एयर की परवाजें जो है वो भी डिले कर दी गई हैं और उनके बारे में अभी कोई हतमी वक्त नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ भी मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि धुंध के बारे में ये कहा जा रहा है कि रात गुजरने के साथ धुंध में इजाफा होगा और हद निगाह मजीद भी कम हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मोटरवे पुलिस की तरफ से ट्रैफिक के लिए जो रास्ते हैं उनको रुकने की हिदायत की गई है और उनको आ गया कि महफूज सफर के लिए जरूरी है कि वो इस शदीद धुंध में सफर ना करें। मिर्जा मलिक, आप हमें ये बताइएगा, आपने ही कहा कि खानेवाल मोटरवे बंद कर दी गई है, तो मुतबादल कोई ऐसा रास्ता बताया गया है कि रात के टाइम वहां से सफर कर लिया जाए? जी, मुल्तान से जो खानेवाल रोड है वो मेन रोड जो है वो खुली है, जो मोटरवे सेक्शन है उसको बंद किया गया है। शामकोट से लेकर मुल्तान मुर्शिदाबाद रोड तक ये मोटरवे है, चप्पल का टुकड़ा है, इसको विजिबिलिटी होने पर बंद किया गया है। जबकि जो मुल्तान लाहौर रोड है जहाँ जो खानेवाल से होकर आता है उस सड़क पर जो ट्रैफिक है उस पर चलने की उनको रास्ते की इजाजत दी गई है। ताहम उसमें भी जो खानेवाल के करीब जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ को कानवाय बनाकर गाड़ियों को 6-6, 8-8 गाड़ियों को इकट्ठे सफर करने की हिदायत कर रहे हैं। इस हवाले से इस तरह जो तरीकाकार है वो अपनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ रजा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ है। दोहा से मुल्तान आने वाली कतर एयरलाइन की परवाज को मनसूख कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि धुंध की वजह से ट्रैफिक के साथ साथ एयरलाइन सिस्टम भी मुतासिर हुआ है। मुल्तान में मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ, जिससे दोहा से मुल्तान आने वाली कतर एयरलाइन की परवाज को मनसूख कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौसम की खराबी के बाद जो फ्लाइट है वो भी मुतासर होता नजर आ रहा है। वाले से दोहा से मुल्तान आने वाली जो कतर एयरलाइन है वो मनसूख हो गई है। इसके अलावा PK 716 ने जो 6:10 पर मुल्तान पहुंचना था एयरपोर्ट जराये के मुताबिक उसको भी मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि मौसम की खराबी के बायस ये फ्लाइट मुल्तान नहीं पहुंच सकी। इसके अलावा जो है कतर एयरलाइन 616 जो है 616 को भी मौसम की खराबी के बायस मनसूख किया गया है। इसके अलावा जो फ्लाइटें हैं वो ताखीर से मुल्तान की, जिनमें से 871 871 एयर ब्लू की है जो 18 घंटे ताखीर के बाद 4 बजे शाम को मुल्तान में पहुंची है। इसके अलावा एयर ब्लू की परवाज है जो 816 जिसने दुबई से 5:15 पर मुल्तान पहुंचना था, लेकिन वो अब ताहाल अभी तक नहीं पहुंची। जब एयरपोर्ट जराये के मुताबिक वो 12:30 के करीब मुल्तान पहुंचेगी, लेकिन अभी तक उसका जो शेड्यूल है वो नहीं बताया जा रहा कि कब तक पहुंचेगी। जिसकी ये तमाम जो फ्लाइट है काफी जो मौसम की खराबी के वजह से ताखीर से और डिले हो रही है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मुसाफिर हजरात को लेने के लिए आए हैं उनको भी एयरपोर्ट पर काफी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। और आपको बताएं कि मुल्तान में रेस्क्यू 1122 की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में सूबाई वज़ीर प्लानिंग मलिक नदीम कामरान ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। मजीद तफसीलात मजहर खान की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब रजा हाल में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर प्लानिंग मलिक नदीम कामरान का कहना था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस शहरियों के लिए वजीर आला का तोहफा है। मुल्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी सहूलत हमें दी है जो हमारी जरूरत थी। ये किसी पे एहसान नहीं है, हुकूमत का कोई किसी पे एहसान नहीं होता। DG रेस्क्यू 1122 पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस तंग गलियों में भी इमरजेंसी सूरत हाल में शहरियों के लिए मददगार साबित होगी। मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अराई ने खिताब में कहा कि रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। मियां साहिबान ने हमेशा मुल्तान की खिदमत की। जो मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का नेशनल एम्बुलेंस सर्विस कॉलेज आयरलैंड के साथ कर रहे हैं, ताकि जितने कोर्सेज हो वो सिर्फ हमारे लोग पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर से भी जाकर सर्व कर सके। ये एम्बुलेंस सर्विस शहरियों के लिए मदद के साथ साथ इमरजेंसी के हालात में भी फौरी तौर पर शहरियों को रिलीफ दिलाने में
एक अहम सबब साबित होगी। तकरीब में कमिश्नर मुल्तान बिलाल भट्ट, मेंबरान सूबाई असम्बली शौकत बोसन, एहसानुद्दीन कुरैशी, सुल्ताना शहीन सुमैत, अब्दुल वहीद अराई, शेख तारिक रशीद, एसएसपी चौधरी मोहम्मद सलीम, एसपी काशिफ असलम, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह सुमैत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन हमदोश डार के साथ मजर खान, मुल्तान में डीजी रेस्क्यू 1122 की क़यादत में रजा हॉल से मोटरसाइकिल एम्बुलेंस फ्लैग मार्च किया गया। तफसीलात सैयद माजिन की इस रिपोर्ट में। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने फ्लैग मार्च का इफ्तिताह किया। डीजी और डीईओ ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर मार्च के साथ रवाना हुए। जिस तरह से हमारी ट्रैफिक बढ़ी है तो अंदरून शहर के इलाके में और उसके साथ साथ जहां जहां पे आपकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा कंजेशन है उन जगहों पर बर वक्त पहुंचना और एम्बुलेंस के अंदर जाना बहुत मुश्किल था। तो वहां पे अपना रिस्पांस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए ये एक स्पेशल खसूसी तौर पे सर्विस शुरू की जा रही है। रेस्क्यू मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज का फ्लैग मार्च एमडीए चौक से होता हुआ कलमा चौक फ्लाईओवर, नवा शहर चौक, चौक फवारा और घंटाघर से होता हुआ दरबार शाहरुख ने आलम पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर का कहना था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेज अंदरून शहर की तंग गलियों में मौसर काम सर अंजाम देकर अवाम की खिदमत करेगी। डीजी रेस्क्यू 1122 का कहना है कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस के आगाज से शहरियों को जल्द और बर वक्त भी इमदाद फराहम करने की सहूलत में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन मुख्तार बलोच के साथ सैयद माजिन, मुल्तान। पुलिस कल्चर तब्दील करने के लिए बनाए गए मॉडल थाने मुश्तबा हो गए। बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आने पर वज़ीर आला मुआयना टीम ने आईजी पंजाब से अहम रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात अली साही की इस रिपोर्ट में। मिशन था पुलिस कल्चर की तब्दीली, लेकिन अफसरान की साजबाज से इक़दाम खुद करप्शन की लपेट में आ गया। 100 मॉडल थानों का रिकॉर्ड वज़ीर आला मुआयना टीम ने तलब कर लिया। आईजी पंजाब को लिखे गए खत में मुआयना टीम ने लाहौर समेत पंजाब में 100 मॉडल थानों का इब्तदाई तौर पर 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स का रिकॉर्ड तलब किया। SHOs की तालीमी अहलियत और तरबियती कोर्सेज की तफसीलात, DPOs को 5 साल में दिए जाने वाले फंड्स की तफसीलात भी तलब की गई। 100 थानों को दिए जाने वाले माहाना फंड्स का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया। थानों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। 5 सालों के दौरान अकाउंट ऑफिसर्स और MTOs की ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 100 मॉडल थाने बनाए गए थे। अब इन थानों ने कारकर्दगी दिखाई या मंसूबा फ्लॉप हुआ, इंक्वायरी के बाद वाज़े होगा। क्या ये इंक्वायरी टीम मुलविस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर पहली इंक्वायरियों की तरह फाइलों की नजर हो जाएगी? कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ अली साही। दूसरी जानिब रहमिया खान में स्मोक ने कई अफराद को अपनी लपेट में लेकर बीमार कर दिया। स्मोक के बायस हामला खातीन पर भी असरात मुरतब हो रहे हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। स्मॉग ने सांस और दिल के मरीजों पर अपना असर शुरू कर दिया। स्मॉग से बीमार अफराद की बड़ी तादाद शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंच रही है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मसूदुल हक का कहना था कि स्मॉग से मुतासरा अफराद में 1.5 से 2 गुना इजाफा हुआ। ये स्मॉग तकरीबन सबको ही मुतासर कर सकती है। इसमें सेहतमंद लोगों पे भी असर होता है, लेकिन ज्यादा जो लोग मुतासर होते हैं वो लोग हैं जो सांस की बीमारियों में पहले से मुब्तला हैं, उनके लिए, और दिल की बीमारियों पहले से मुब्तला हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मसूदुल हक ने मजीद कहा कि स्मॉग का असर हामला खवातीन पर हो रहा है। खुले आसमान के नीचे रहने वाली खवातीन के बच्चे कमजोर और लागर पैदा हो रहे हैं। हामला खवातीन जो हैं, अगर वो बहुत देर तक स्मोक के अंदर रहें तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे जो पैदाइश के वक्त वो कम वजन के बच्चे होंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसी खास जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं जो उनमें मतलब आम पब्लिक से ज्यादा होते हैं। स्मॉग से बचने का वाहिद हल एहतियात है। मुतासिरा अफराद को ज्यादातर खुले आसमान के नीचे रहने से गुरेज करना चाहिए और सेहतमंद अफराद भी बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रोहित।
Coke Studio Season 10. वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि महकमा बल्दियात ने 2 अहम तरक्याती मंसूबों लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पैकेज और खाद्य पंजाब साफ देहात प्रोग्राम पर काम तेज करने के लिए जिले स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पैकेज और खाद्य पंजाब साफ देहात प्रोग्राम पर काम तेज करने के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका जिला काउंसिल का चेयरमैन, कमेटी का कन्वीनियर, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर, कमेटी का शरीक कन्वीनियर और डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी होगा। कमेटी में मुतल्लिका मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल, चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल, मुतल्लिका वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का MD, मुतल्लिका मेंबर कौमी असम्बली, 2 मेंबरान सूबाई असम्बली शामिल होंगे, जबकि मजीद एक नुमाइंदा कमेटी मेंबरान की मर्जी से शामिल किया जाएगा। कमेटी महकमा बल्दियात की तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार का जायजा लेगी। तरक्याती स्कीमों के लिए ठेके देने का काम तेज करने की जिम्मेदार होगी। कमेटी दोनों तरक्याती मंसूबों की निगरानी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदार होगी। डेरा गाजी खान में रोही की खबर पर एक्शन। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने कोट चट्टा के अस्पताल के लिए फंड्स मंजूर कर दिए। गाजी खान में रूही की खबर पर एक्शन देखा गया। कुछ दिन पहले रूही ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोट छुट्टा में हॉस्पिटल में फर्नीचर और मशीनरी न होने की खबर चलाई थी, जिस पर आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने कोट छुट्टा में हॉस्पिटल के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए, जिससे हॉस्पिटल के लिए एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और मरीजों के लिए बेड्स, हॉस्पिटल के लिए फर्नीचर और दीगर जराही आलात खरीदे जाएंगे, जिससे मरीजों को अब इलाज के लिए डेरा गाजी खान की बजाय कोट छुट्टा में ही इलाज मुयस्सर होगा। जबकि कोट छुट्टा के हॉस्पिटल को 2012 में ही तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था और हॉस्पिटल की इमारत मुकम्मल थी, मगर मशीनरी न होने के बायस मकीनों को इलाज के लिए डीजी खान आना पड़ता था। मियांवाली के कमेटी चौक में वाक़ अंडरपास को DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन के नाम से मंसूब कर दिया गया। तफसीलात जुबैर हाशमी की इस रिपोर्ट में। लाहौर के माल रोड पर बम धमाके में शहीद होने वाले DIG सैयद अहमद मुबीन के नाम से अंडरपास को मंसूब करते हुए DPO सादिक अली डोगर और साबिक MPA अली हैदर नून नियाजी ने फीता काटा। इस मौके पर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियांवाली हाजी अब्दुल करीम साजिद, वाइस चेयरमैन सईदुल्लाह खान, काउंसलर्स और मोअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस सिलसिले में जिना हॉल में होने वाली तकरीब में मुकर्ररीन ने शहीद DIG सैयद अहमद मुबीन को खराज तहसीन पेश किया। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साबिक MPA अली नूर नियाजी का कहना था कि क़यामत आने तक ये मुल्क कायम रहेगा और इसके बेटे इसकी हिफाजत के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। जब तक क़यामत है ये मुल्क कायम रहेगा। दुश्मन जितनी मर्जी साजिशें कर ले, इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के गैरतमंद बेटे अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। DPO सादिक अली डोगर ने अपने खिताब में कहा कि कांस्टेबल से लेकर IG तक सब लोग सैयद अहमद मुबीन का एहतराम करते थे। हर आदमी की वो इस तरह से मदद करता था जैसे उसका वो सगा भाई हो। पुलिस के कांस्टेबल से लेके IG तक तमाम उसको एहतराम की निगाह से देखते थे। शहीद की मौत कौम की हयात होती है और कौम का ये फर्ज बनता है कि वो अपने शहीदों को हमेशा याद रखे। दूसरी जानिब मुल्तान पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसमी पौधे लगाए गए। PHA की जानिब से घंटाघर चौक पर 100 के करीब मुख्तलिफ पौधे लगाए गए। PHA की हार्टिकल्चर ब्रांच की जानिब से लगाए जाने वाले पौधों में चांदना और दिन का राजा शामिल था, जबकि इस मौका पर PHA हुकाम का कहना था कि शहर के मेन चौकों, शहराओं और ग्रीन बेल्ट्स पर ये पौधे लगाए जाएंगे, जबकि जल्द इन पौधों पर फूल आने से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यूनियंस के इलेक्शन में म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन ने मैदान मार लिया। तफसीलात बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में। मैनेजमेंट कंपनी के यूनियंस के इलेक्शन आज मुनक्किद हुए। दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। इलेक्शन में म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन, गाजी यूनियन और मेहनत कश यूनियन के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। पोलिंग 4 बजे इख्तिताम पजीर हुई। म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन ने 679 वोट लेकर मैदान मार लिया। ये इलेक्शन मैं नहीं जीता, मेरे तमाम मुलाजमान मेरे भाई जीते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, इन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के वर्कर्स ने जीत का जश्न भी खूब मनाया। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले गए। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यूनियन के इलेक्शन के तमाम इंतजामात की निगरानी लेबर मुल्तान के मुलाजिमीन ने सरअंजाम दी। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए रोही।
बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। यकजहती किया। एहतजाज में शामिल डेंगी वर्कर्स ने मुतालबा किया कि उन्हें रेगुलर किया जाए और सर्विस स्ट्रक्चर वज़ा किया जाए। अब पंजाब के तमाम अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे और तमाम चौकों पे रैली की सूरत में धरना देंगे, और यहाँ तक कि अगर हमें खुदकशी करनी पड़ी, हम अपने मुआशी साल के लिए खुदकशी करने पे मजबूर होंगे। एडिशनल कमिश्नर मुल्तान सरफराज अहमद को एहतजाजी यादाश्त पेश करने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुजाहिरीन ने बताया कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो 16 नवंबर को दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। कैमरामैन हमदोश डार के साथ फैसल जहां, मुल्तान। कोयटा में तफ्तान बॉर्डर पर ज़ायरीन को ज़ियारत से जाने के लिए रोकने के मामले पर एहतजाज किया गया। तफसीलात अमजद मलिक की इस रिपोर्ट में। सूरज मियानी जाफरिया बाजार में शिया उलमा कौंसिल और जाफरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसिल अली रजा नकवी ने की। इस मौके पर शिया उलमा कौंसिल के रहनुमाओं ने बैनर्स उठा रखे थे। अली रजा नकवी का कहना था कि बॉर्डर पर ज़ायरीन को रोकना जुल्म है, बॉर्डर पर ज़ायरीन भूखे बैठे हैं। उनका कहना था कि चहलम में चंद दिन बाकी हैं, लिहाजा ज़ायरीन को फौरी जाने की इजाजत दी जाए। जाफरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि ज़ायरीन को रोकने पर मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो जाएगा। अगर कल तक ये ज़ायरीन को इजाजत नहीं देंगे तो हम डेली बेसिस पे रोज ये एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और इसको मुल्तान में आगे की तरफ लेके जाएंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ज़ायरीन को फौरी तौर पर बॉर्डर से गुजरने दिया जाए। कैमरामैन फरासत अब्बास के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में फीफा एसोसिएशन और फुटबॉल खिलाड़ियों ने हुकूमत की फुटबॉल पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ बहावलपुर मोहसिन मुल्क की इस रिपोर्ट में। फुटबॉल पर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ प्रेस क्लब बहावलपुर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में पाकिस्तान फीफा फुटबॉल के ओहदेदारां समेत फुटबॉल खिलाड़ी भी शरीक हुए। खिलाड़ियों का कहना था कि हुकूमत का खेल के बारे में गैर संजीदा रवैये से फुटबॉल के मैदान वीरान हो चुके हैं। हम फुटबॉल को बहाल कराना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की इंटरफेयर में ये खत्म कराना चाहते हैं। फीफा एसोसिएशन के सदर शेख इकबाल का कहना था कि हुकूमत की बदनीयती की वजह से फीफा ने एसोसिएशन के इख्तलाफी मसले पर फंड्स रोक लिए हैं, जिसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल को हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है, फुटबॉल इन्होंने खत्म कर दी है, जिससे फरोग खत्म हो गया फुटबॉल का। हम चाहते हैं हम खेलें, डिपार्टमेंट्स में जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं, खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एहतजाजी मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड बंद करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स की 90 सीटों पर भर्तियों के लिए दौड़ का एहतमाम किया गया। इस हवाले से किए गए नाकिस इंतजामात से उम्मीदवार और वालिदैन परेशान नजर आए। तफसीलात सैयद माजिन की इस रिपोर्ट में। कांस्टेबल्स की भर्तियों के लिए सुबह 7 बजे शुरू होने वाली दौड़ आरपीओ राजा रिफत की ताखीर से आमद के बायस 9 बजे शुरू हुई। स्मॉग और सर्द मौसम में उम्मीदवारों को सड़क पर बिठाए रखा गया, जिसके बायस इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम सुबह 7 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। बैच का भी कुछ पता नहीं है। 2 बैच पहले जा चुके हैं और हमारा तीसरा बैच है, तो अंदर बुलाएंगे तो रनिंग स्टार्ट होगी तब से।
دوڑ میں 1000 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں 850 مرد اور 150 خواتین شامل تھیں۔ سموگ اور سردی کے موسم میں لیڈی امیدواروں کے ساتھ آئے والدین نامناسب انتظامات کے باعث پریشانی کا شکار رہے۔ لوگوں کے بیٹھنے اور پانی کے انتظام بھی موجود نہیں تھا۔ سر 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ امید ہے بھائی جلدی لے جائیں گے۔ آئے ہیں ایک سر آئے ہیں پولیس والے، انہوں نے کہا ہے بھائی 15-20 منٹ تک آپ کو لے جاتے ہیں، پہلے بیچز گئے ہیں۔ اس موقع پر امیدواروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا رہا۔ کیمرامین مختار بلوچ کے ساتھ سید مازن، ملتان۔ کچھ بات کریں عوامی جلسوں کے حوالے سے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمجھ آئیں کہ وہ -1 ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جیسا کمزور وزیر اعظم نہیں دیکھا۔ تفصیلات عادل نظامی کی اس رپورٹ میں۔ جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی، خانیوال میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان سے زیادہ کمزور وزیر اعظم نہیں دیکھا۔ ایک جانب ملک قرضوں میں جکڑا ہے تو دوسری جانب حکومت 94 ارب ارکان قومی اسمبلی کو بانٹ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم 8000 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے دکھائیں گے۔ ہر سال میں پیسہ اکٹھا کرتا ہوں، کوئی پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کرتا۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اب سب کے سامنے کہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ ثابت کروں گا 8000 ارب روپیہ میں ٹیکسوں سے آپ کو ٹیکس نیچے لا کے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا۔ 8000 ارب روپیہ یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، ان کے خلاف کسی نے کوئی سازش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف آج کل اداروں پر حملے کر رہے ہیں، اب وہ سمجھ آئیں گے کہ وہ -1 ہو چکے ہیں۔ عدلیہ آپ سے پہلی دفعہ انصاف کر رہی ہے تو یہ سازش نہیں نواز شریف، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی پکڑ ہے تمہارے اوپر، تم پکڑے گئے ہو اور نہیں بچ سکتے۔ جو بھی کرو -1 ہو چکے ہو۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب آلودگی کے باعث سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج تک کسی حکومت نے آلودگی کے خاتمے پر توجہ نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے تخت لاہور سے آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ڈرامہ رچا رکھا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو، عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے۔ تحریک انصاف کے پیر در پہ جلسے۔ دھروڑ کوڑ اور کوٹ ادو میں رنگ جمانے کے بعد تحریک انصاف نے آج خانیوال میں جلسہ کیا۔ جلسے میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب تخت لاہور کا قیدی ہے، ہمیں الگ شناخت دینے کا ڈرامہ رچایا جاتا رہا۔ حکومت کو دہشت گردی سے زیادہ کرسی کی فکر ہے۔ پوری حکومت پاناما کیس پر لگی ہوئی ہے کہ ساری حکومت کی توجہ آج پاکستان کے مسائل کی طرف نہیں ہے، ان کی توجہ صرف اپنی کرسی، اپنا اقتدار اور اپنی دولت بچانے کے لیے ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ پاناما کیس میں کرپٹ خاندان کی کرپشن پکڑی گئی۔ ملک کے وسائل مریم حسین اور حسن نواز کے نہیں، آپ کے ہیں۔ تحریک انصاف کو موقع ملا تو جنوبی پنجاب کی محرومیاں ختم کر دیں گے۔ ایک پلڑے میں کچھ چند خاندان ہے، کرپٹ خاندان، اور باقی سارے پلڑے میں سارا پاکستان ہے، آپ ہیں، ہم ہیں، سارا پاکستان ہے۔ اب یہ جو پاکستانی ہے، یہ جو کرپٹ خاندان ہے، یہ ہر کرپٹ خاندان، ہر کرپٹ آدمی آپ کا حق کھا رہا ہے، آپ کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین کے کھا رہا ہے۔ جلسے میں 13 یونین کونسلز کے چیئرمینوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ شامل ہونے والے اراکین کا تعلق سابق ضلع ناظم احمد یار حراج گروپ سے ہے۔ پی ٹی کے آباد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید عبدالقادر گیلانی نے یونین کونسل 88 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے ہمیشہ غریبوں کی سیاست کی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد آصف۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں 2018 کے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دیں۔ الیکشن کی تیاریوں کے سلسلے میں یونین کونسل 88 پکی پل پر جلسہ کیا گیا۔ جلسے سے سید علی حیدر گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ غریب کی سیاست کروں گا اور غریب کا ساتھ دوں گا۔ غریب عوام دی سیاست کرے سا میں وعدہ کرے نا کہ میں توڑے نال غریب نال محبت کرے سا، کیونکہ توڑے نال کیتا ہوا عہد، توڑے نال غریب نال کیتا ہوا عہد ساکو وارے چے۔ جلسے میں جیالوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سید عبد القادر گیلانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے سب سے زیادہ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام کرائے۔ آج نئے پاکستان کے ٹھیکیدار یہاں ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ آج نواں پاکستان بناون واسطے جڑے لوگ ٹورے ودن، خدا دی قسم کھا کے آکھو کہ ایک دفعہ اور نویں پاکستان دی تعمیر کرنے واسطے جڑے ٹھیکیدار ودن اور جڑے تواڈے سامنے آون انہاں دے ایک دفعہ 1.5 سائز دکھائے۔ جلسہ گاہ میں جیالوں کا خون گرمانے کے لیے پارٹی ترانے بھی بجائے گئے۔ کارکنان ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالتے رہے۔ کیمرامین عمر فاروق کے ساتھ محمد آصف، ملتان۔ دوسری جانب جامپور کے حلقے پی پی 247 میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی شیر علی گورچانی نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ تفصیلات بیورو چیف طیب سیف کی اس رپورٹ میں۔ یونین کونسل میرن کے چیئرمین سردار شریف لونڈ کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر شیر علی گورچانی نے مقامی کاٹن فیکٹری میں جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں اہل علاقہ کے ساتھ مقامی سیاسی رہنماؤں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سارے بھرامے دا شکر گزار ہاں، مشکور ہاں۔ آج اتنی عزت تساں بستی میرن دے دوستیں نے دیتی ہے۔ انشاءاللہ توڑی اے محبت، توڑا اے خلوص، توڑا اے جذبہ، توڑا اے پیار جب تک زندگی انشاءاللہ یاد رکھے سامنے۔ شیر علی گورچانی نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ 70 سالوں میں حکمرانوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے کاموں میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ تو کو اپنی غیرت تے نہیں ہمدی، کم از کم علاقے دی غیرت دی لاج تے رکھو تساں۔ 70 سال توڑے تذلیل کی نے ابو تے تو کون اللہ معافی دے زندگی موت خدا دے ہاتھ چ ہن مرن دی کندھی تے ہن تو کو کیا دے سن تو۔ شیر علی گورچانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے مجھے پی پی 247 اور 248 کے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں ان دونوں سیٹوں پر الیکشن جیت کر عوام کی خدمت کروں گا۔ کیمرامین قادر سلیمان کے ساتھ طیب سیف، جامپور۔ ملتان میں پیپلز پارٹی صوبائی حلقے 199 کے 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن دینے کے لیے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے حوالے امجد ملک کی اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی صوبائی حلقہ 199 میں ملک افتخار کو صدر اور جنرل سیکرٹری ملک رمضان کمبوہ کو نئے عہدیداران کے نوٹیفیکیشن دے دیے گئے۔ اس موقع پر سٹی صدر کا کہنا تھا کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جلد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے۔ جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا ایک منشور ہے، جس کا ایک نظریہ ہے اور جو جنوبی پنجاب کے کچلے ہوئے عوام کے مسائل کا ادراک رکھتی ہے۔ اس موقع پر 9 منتخب عہدیداران نے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھانے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ہر ممکن کامیاب کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے حریف سے کہنا حد میں رہنا، قد سے بڑی بات نہ کرنا۔ بلاول نے آنا ہے اور بلاول آئے گا، اور آئے گا نہیں، بلاول آ گیا ہے، وہ میدان میں آ گیا، انشاءاللہ چھا جائے گا۔ تقریب میں سٹی صدر ملک نسیم لابر، جنرل سیکرٹری ملتان ڈویژن ڈاکٹر جاوید صدیقی، باؤ نفیس انصاری، راؤ ساجد علی، چودھری یاسین، خواجہ عمران اور دیگر پیپلز پارٹی کے ورکر موجود تھے۔ کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ڈیپٹا اور یو ایس کونسل کے زیر اہتمام 40 سال بعد کو ہنرمند ڈپلوما حاصل کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے امریکن کونسل کی جانب سے پنجاب یوتھ ورک فورس ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت 40,000 ہنرمند طلبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ امریکن کونسل جنرل ایلزابتھ ٹروڈو نے طلبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ This program aims to train 10,000 young people across Punjab in the next 3 years. And women are certainly a focus of that. Women are breadwinners. Women are making their own careers. They're building their own small businesses. And as Pakistan grows, women in the workforce needs to continue to grow as well.
एलिजाबेथ ट्रूडो ने हुनरमंद तलबात के काम की नुमाइश भी देखी। नुमाइश में हाथ से बने कपड़े और दीगर अशिया लगाई गई थीं। This program that we do in partnership with TEFTA, but it also is a way to see how businesses are growing in Punjab and particularly here in Multan. You have a young group of people who are building their skills, they're building businesses and they're growing this country for the success of Pakistan. तकरीब में टोयोटा के जनरल मैनेजर ऑपरेशन ली स्वान्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मकसूद और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नाइब सदर रोमाना तनवीर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मुख्तियार बलोच के साथ शिजा कौसर, मुल्तान। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ताउन से चलने वाले इंग्लिश एक्स माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की ग्रेजुएशन तकरीब मुल्तान में मुनाकिद हुई। तकरीब में अमेरिकन कौंसल जनरल एलिजाबेथ कैनेडी ट्रूडो का कहना था कि पाकिस्तान के तुलबा ने अपनी मेहनत से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका की पार्टनरशिप पर फख्र है। खुशी है कि मुल्तान के बच्चों ने इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। This is the pride of our partnership with Pakistan. The Access program has over 4,000 graduates here in Punjab. This is the first cohort that's graduated from Multan. We're so proud of these 300 students. We think that this is a way that we can partnership with the people of Pakistan to build our great unity and our partnership moving forward. तकरीब में पब्लिक अफेयर ऑफिसर मिचेल गैनन, डिप्टी पब्लिक अफेयर्स मरियम सैफी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चीफ एंड मैसन और यूएस एड प्रोफेशनल डायरेक्टर ली स्वानसन ने शिरकत की। एजुकेशन फॉर स्किल्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के अफसरान ने इस प्रोजेक्ट को तुलबा के लिए बहुत मुफीद करार दिया। एक्सेस प्रोग्राम ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इन बच्चों की सलाहियतों को जान सकें और ये मौका क्लासरूम के बिहेवियर्स के जरिए, क्लासरूम टेक्निक्स के जरिए ये मौका हासिल किया जाता है। टीचर्स इसके जरिए बच्चों को एक्सप्लोर करते हैं। मुख्तलिफ स्कूलों के 300 तुलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अमेरिकन कौंसल जनरल ने तकरीब में बच्चों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। कैमरामैन जुहेब अली के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान।